Naimbag nga oras tayo manan, etan nga gagayem kang kabsat nang nanguruna. Dito yung gamgamitik nga Facebook feeds ko, purong Ilocano. So aratuek manan. Etan nga gagayem kang kabsat, ay pakitak manan kada kayon. Dito yung makan manan nga inak nga inapanan ditoy. So amok nga manmano kayo lang nga makakita dato yung apo nga makan. So tatay pakitak kingayo ayatan nga gagayem ng kabsat ket buyaan nyo kuma dahito nga video palpasin nyo tapno kesta ket nananay nga pagyamanak kada kayo amin ayatan nga gagayem king kabsat ket dayta lang buyaan nyo ayatan nga gagayem king kabsat. So dayta daji motor ko ayatan nga gagayem kabsat. So bumala siwa dito kanal ket makita yo atoy nga may isang makan manan amok nga makarelate kayo dito kitoy hayatan nga inang kang tatang. So dito ubing tatakat madita mo ating nga makanan. So tata hapanak tapno kistaket makita yung nga dapela dito ayan mi halambayong. So daytoy adu nga kaywan arto yakwaig tata ayatan nga gagayom kan nga kabsat mas makita yo dahito nga video ket naglawa nga kataltalunan. So dayta ti ayan mi ditoy ayatan mi nga lugar mi alambayong. So asalig tayo jay tayo nga ranta tapno staket mabuyaw yumot ayatan nga gagayem ng kabsat dito ipakita kingayo may isang makan nga artoy waig.